Tunasema asante kwa siku ya leo kupatikana katika plateau yetu ya Loranusa TV. Mungu ende kuwabariki kabisa watoto ya Mungu wote wanatufuata dunia yetu mzima. Tunaenda tena kusema asante kwa grupe teknike ya Loranusa TV pamoja na organizateur wetu Mama Loranusa TV. Mungu ende kumbariki kabisa. Na tunapata na furaha mbele ya kupatikana katika plateau yetu ndio ya kwenda kugawanya sauti ya Mungu. Inakuja kia maana kabisa. Wewe na mimi uko connecte kwa hii wakati. Uko connecte mwanzo mpaka mwisho. Na kabla ya kuingia katika kishina yetu ya siku ya leo, mimi nitapenda tuingie katika maombi, tuombe pamoja. Mungu tunasema asante kwa neema na mapenzi yako makubwa kwa siku ya leo kupatikana katika plateau ya Loranusa TV. Tunaliwa jina lako kwa sababu wewe uko Mungu na unabaki Mungu katika maisha yetu. Tunasema asante, tunaacha wandugu wote wanatufuata dunia yote mzima, wale wote wako connected kwa hii wakati tunawarekomando mikono yako. Mungu acha Saint Esprit yako iko kwa upande wao kupitia sauti ya leo iende tena kujenga maisha yetu ya kiroho, maisha yetu ya kimwili. Mfalme Yesu mwenye neema utusaidie mwanzo mpaka mwisho. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kusema hivi. Amen. Ndiyo siku ya leo tutenda kuzungumzia maneno yetu inaangalia ya kusema wa milele Mungu atawakombania. Na kushina yetu ya siku ya leo tunaenda kukitosha mkitabu ya Exode chapitre 14 verset 10 à 14. Ile inaangalia maneno ya taifa ya Israeli wakati walikuwa katika Misri. Kama tunasema Misri tunaanza kuona Egypt. Maana yake ilikuwa ni wakati ya Farao. Biblia inaanza kutuambia kusema taifa ya Israeli ilienda katika utumwa katika Egypt. Asema walifanya kazi. Wewe na mimi tunajua kazi taifa ya Israeli iliweza kufanya katika Misri. Hata leo watu wanafanya manyumba ile iko katika Egypt kama tunaweza kusema nini manyumba ile ilijengewa. Maana yake tunaanza kukumbuka watoto wa Israeli. Maana yake ile kazi ilifanyika na taifa ya Israeli katika Misri. Na ni kule tena wa milele Mungu alisikia kilio cha watoto wa Israeli katika Misri. Ni kule aliweza kuitilize Musa njia ya kutosha taifa la Israeli katika Misri, njia ya kuwapeleka katika Kana, katika nchi ya Malako. Kula milele Mungu aliweza kufanya nini? Kubalaka. Lakini sikia nikwambie, asema Farao asikufurahiwe kuacha aba bantu mafanya nini baeni. Asema wakati walimuonesha Farao ya kusema taifa ya Israeli inaenda. Asema Farao alisikia mubaya kabisa. Asema aliuliza watu wake kusema kwa nini mliwachilia baeni? Mnasaulika ya kusema ati tukingaliki na makazi ya kufanya. Biblia inaanza kutushuhudia kusema Farao asema aliingia katika nyumba, asema alipanda katika shari yake, alibeba watu yake njuu ya kwenda kufuata taifa ya Israeli na kubariki. Biblia inaanza kutuambia kusema wa milele Mungu aliweza kuleta recommendation kwa mtumishi wake Musa ya kusema moyo mpersevere. Asema muendelee. Asema mimi Mungu mitafanya Farao roho mgumu na njuu enifata. Ile ilikuwa ni kalkile ya Mungu. Lakini Farao asikujua kalkile ya Mungu. Kama vile tunaweza kusema kalkile ya Mungu na kalkile ya mtu inachana. Mafikiri ya mtu na mafikiri ya mtu inachana. Biblia inaanza kutuambia kusema wakati taifa ya Israeli walianza kutembea, asema kulikuwa njia mfupi ili waliweza kupitia, lakini wa milele Mungu alielezea kusema wa persevere. Bashende ile njia ile wenyewe walipasha kupitia ya mfupi, lakini walienda kulikuta katika Mer Rouge. Asema mbele yao wakati walikuta katika bahari kubwa, asema taifa ya Israeli ilishinda. Bataenda wapi? Ndio mbele maji na nyuma Farao aliwafuata. Biblia inaanza kutuambia kusema taifa ya Israeli wakati walitazama nyuma, asema wakaona Farao iko na kuja na jeshi yake. Biblia inaanza kutuambia kusema watoto wa Israeli walianza kublame Musa, asema kwa nini ulitoka katika Misri? Ulipaswa kutuacha sisi tufanye tutumikie wa Egyptian. Tazama sasa
tunakuwa. Unatuletea ni kifo. Wao wanasarudia ya kusema katika Misri kulikuwa fasi ile waliweza kutushika. Ile ilikuwa ni malalamiko ya taifa ya Israeli. Lakini wamlele Mungu alimwelezea Musa ya kusema ni nini taifa ya Israeli wanaendelea na malalamiko, wibambie bekale kimya, asema bataona bale Waegyptia banaona na bate baona tena. Asema bataona ile deliverance mimi wamlele Mungu tafanya nini tebafanishia kwa siku ya leo. Na Biblia anaanza kusema, asema Mungu alimwelezeza Musa ya kusema pika bakora yako katika maji. Asema Musa litilize ile bakora yako kufuatana na recommendation wa mlele Mungu. Biblia anaanza kusema maji ligawanya. Biblia anaanza kutuambia kusema Mungu alisema mimi Mungu tafanya nini? Tafanya roho ya Farao ikuwe mgumu, na leo wataona utukufu yangu, na leo Waegyptia watajua ya kusema ke wamlele Mungu ni wamlele Mungu, na Mungu anabaki Mungu. Biblia anaanza kutuambia ya kusema vile Farao asikupende taifa ya Israeli imwache, njuu ya nini alikuwa na interest fulani, njuu ya nini alikuwa na benefisia kupitia hapa bantu. Kwa nguvu ya hapa bantu ni kule Farao alifanya nini asikufurahiwe hapa bantu bamwache. Njuu ya nini balikuwa batravailler hapa, njuu ya nini alikuwa na recommendation, alikuwa na sauti mo ajiri kwa maisha hapa bantu, wakati anasema ipo batimizi. Shikani kwambie, Biblia inaanza kutuambia kusema wakati taifa ya Israeli litambuka, asema Farao na yeye aliingia na jeshi lake njia ya kwenda kufuata taifa ya Israeli. Biblia inaanza kusema wamlele Mungu, asema alifanya tena maji ikapatana na Farao na jeshi lake itafanya nini? Ikakufa. Shikani kwambie, kwa siku ya leo Mungu wetu anabaki Mungu. Biblia inaanza kusema anakesha nyuma ya sauti yake ndio ili accomplir. Sikiani kwambie, Farao anakuwa ni nani? Farao anakuwa ni mfalme ya shetani. Na kama tunasema tena Farao, sikiani kwambie, Farao atonaka shetani, lakini tunaona watu benye kwa na possession, bale bantu bepo utilize na muovu shetani. Sikiani kwambie, kuna kwa watu wengine abapenda maendeleo yako. Kuna kwa watu wengine banapenda udependre nao. Kama vile Farao asikupende taifa ya Israeli ikuye independent. Farao alipenda taifa ya Israeli iendelee kudependre na yeye. Lakini wakati ilienea, kila kitu kinakuwa na wakati. Kama vile Biblia inaanza kusema kitabu ya Ecclesiastes, asema kuna kwa wakati ya kupanda na kuvuna, kuna kwa wakati ya kuzambaza majibu, nasema kuna kwa wakati ya kukusanya, kuna kwa wakati ya kulia na kupanguza machozi. Ni kule Biblia inaanza kuituambia vile. Asema wakati lenea, sikia nikwambie. Unaweza kujiuliza ya kusema kwa nini mimi nakuwa nalia kila sana kila wakati? Kwa nini nakuwa napitia maneno ya hivi kila sana kila wakati? Sikia nikwambie, Farao anakuwa kwa upande wako. Ndio asikupende wewe udependre wewe mwenyewe. Asikupende wewe wachane naye. Ndio anajua ya kusema nguvu yako ndio inamfanya yeye afanye nini? Avumbe. Nguvu yako ndio inamfanya afanye nini? Ajulikanike. Kama vile ile wakati, kama tunaangalia mzuri, kama Egypte ilijulikanika, kama Farao alijulikanika ni kupitia taifa ya Israeli. Kwa nguvu ile walikuwa nayo, walikuwa wanafanya kazi. Na kama unaangalia taifa ya Israeli ilipende kabisa, asema ilipersevere katika mateso. Njuu ya nini? Hawakukuwa na cha kufanya, hawakuwa na sauti. Kuna kwa watu wengine wanakuwa na sauti kwa maisha yako. Wakati anasema na unasikia paka na boka. Ndio kama unaangalia taifa ya Israeli ilikuwa na persevere katika Egypte, Margeba alikuwa na teso, wewe unahangaika na makazi na boka lukua. Njoo ya nini? Ule alikuwa mwenye kutawala kwa maisha yao, alikuwa yulu yao, alikuwa na sauti, na wakati anasema wote walikuwa wanatetemeka. Hawakuwa na sauti ya kubisha kusema no, kulikuwa ni yes. Na walipikwa fimbo kama wewe na mimi. Leo kwa maneno huko na face ikuwe mumilie entourage ile huko,
ikuwe katika familia yako, mnakuya ba farao. Milie unaonekana kunakuya ba farao. Bale abapende we mwenyewe udidepande. Bale abapende maendeleo yako. Ndio farao asikupende maendeleo ya taifa la Israeli. Na ujue ya kusema ke wakati farao alikuwa anafuata taifa la Israeli, hakukuwa kizuri. Plan ya farao kwa maisha ya Israeli haikuwa tena plan ya mzuri. Ujue ya kusema na leo, ujue kusema mwovu shetani ashina na plan mzuri kwa maisha yako. Mwovu shetani ashina na plan mzuri kwa maisha yako. Lakini sikia nikwambie, asema wamlele Mungu alisema bekale kimya. Bale munaona wa Egyptien amute baona tena. Na leo Mumisri batajua ya kusema ke kumbe wamlele Mungu anabaki Mungu. Sikia nikwambie, kuna kwa maneno ingine iko nafanyika kwa maisha yako. Uko najiuliza makestion, kwa nini mimi? Kwa nini watu wabaya wanatawala kwa maisha yangu? Kwa nini watu hawanifurahiwe? Kwa nini watu wananitakia vibaya? Kwa nini watu wananisemea mabaya? Sikia nikwambie, kila kitu kinakuwa na wakati. Kile mimi nitakwambia kwa siku ya leo ni wewe kuikala kimya. Ujue ya kusema wamilele Mungu, ile miujiza alifanya na taifa ya Israeli atafanya na kwa upande wako. Ndio Mungu alisema, Mungu nitafanya Farao roho mgumu. Asema atafuata tu. Ni pamoja wewe na mimi. Shetani asichikake defete. Lakini sikia nikwambia kusema Mungu wetu, Mungu wako anabakia ni chef, anabakia yule ya kila kitu. Kalkile ya Mungu inachana kalkile ya mtu wa dunia. Kile Mungu anaplanifia njia maisha yako kinakuwa au contraire na shetani kile anaplanifia njia maisha yako. Ndio kwa maana wanamuita kipinda balozi. Wakati bantu wabaya, balozi bachao, wakati wanengana katika chana, wakati shetani anasimama, anaanza kuplanifia maisha bibaya kwa maisha yako. Pengine walisema hautaoa, yeye Mungu anaanza kusema utaoa. Pengine walisema hautaolewa, yeye Mungu anaanza kubadilisha masemo yako ya kusema utaoa, utaolewa. Walisema utazala, yeye Mungu anaanza kusema utazala. Sikiani kwambie, kuna kwa maneno mengine iko nafanyika kwa maisha yako. Acha watu wasimame kontra maisha yako. Ni njia ya utukufu ya Mungu ionekane kwa maisha yako. Me ujue ya kusema ile ilifanyika wakati ya Farao itafanyika na maisha yako. Ndio Farao asikupenda kwa taifa ya Israeli. Farao alipenda taifa ya Israeli ikuja chini ya uongozaji wake. Lakini ile ilikuwa kalkile ya Mungu. Ile ilikuwa ni kalkile ya Farao. Lakini kalkile ya Mungu ilikuwa contraire na kalkile ya Farao. Kalkile ya Mungu ilikuwa ya kusema taifa ya Israeli yenye nchi ya malaka. Vile Farao ilipika pakilari ya kusema mimi niko Farao na hawa watu hawataeni. Sekome wewe na mimi. Kuna kwa maneno unafanyika kwa maisha yako. Acha watu wasimame kontra maisha yako. Acha monde de ténèbres isimame kontra maisha yako. Me ujue ya kusema wa milele Mungu atasimama kwa upande wako. Na wale bote wanasimama kontra maisha yako, hautawaona tena. Kama vile alisema kwa upande wa taifa la Israeli. Na vya kweli masemo ya milele Mungu ilitimizika. Ndio Biblia inaanza kusema Mungu wetu anakesha nyuma ya sauti yake. Asema Farao aliingia katika Merush, katika ile njia taifa ya Israeli waweza kufanya kutraverse. Vile ilikuwa kitabu Biblia inaanza kusema Mungu aliacha Farao na jeshi lake yote kuingia katika ile njia na kisha tena akafanya maji kafanya nikapatana. Asema Farao alikufa na jeshi lake. Si pamoja wewe na mimi. Ni akwashiria kwa siku ya leo. Bale bote wanasimama kontra maisha yako, bale bote wanateswa maisha yako, bakuye ni familia yako, ikuye ni entourage unekala, kama wapende kuacha maisha yako kwa siku ya leo, ujue ya kusema batapatikana. Kwa sababu wewe unakuya intouchable. Kwa sababu wakati yako inenea. Haiko tena wakati ya kudepende na mwovu shetani. Haiko tena wakati ya kudepende na Farao. Hakuna tena wakati ya kusema tu ukwe manipile. Njoo taifa ya Israeli ilikuwa manipile miaka mingi.
waliteswa, walilia, wanaomboleza. Kila kitu kinakuwa na wakati. Lakini shikani kwambie, wale wote wanasimama kontra maisha yako, wale wote wapende kuacha maisha yako, kama abache maisha yako kwa hii mwaka, wale wote baliplanifia vibaya kontra maisha yako, ile mabaya itawarudia wao wenyewe. Wale wote waliprepare mateso, mangaiko, itarudia kwa upande wao. Wale wote waliprepare esheka njia maisha yako, itarudia kwa upande wao. Mungu akubariki kabisa kwa siku ya leo. Wewe uko connected katika sheni ya Nurani Oscar TV. Asema Farao alipatikana na jeshi lake kufuatana na masemo ya wamilele Mungu. Niko mimi nakupasiria kwa siku ya leo, wale wote abapendo kuachana na maisha yako watapatikana kama vile Farao aliweza kupatikana na jeshi lake. Mungu akubariki kabisa. Mungu akone kabisa. Wewe uko connected kwa hiyo wakati. Kile nitakwambia, kila kitu kinakuwa na wakati. Kunakuwa wakati ya kulia na wakati ya kukaa kimya. Kunakuwa wakati ya kupanda na kuvuna. Hii ni wakati sasa ya kuvuna ile uliyopanda. Haiko tena wakati ya mangaiko, hapana. Haina tena wakati ya kuishi chini ya ulinzi ya mwovu shetani, hapana. Haiko wakati ya kuishi katika chini ya ulinzi wa Farao wala chini ya ulinzi ya mtu fulani, hapana. Kila kitu kinakuwa na wakati. Uko libre kama vile watoto ya Israeli walikuwa libre njia kuelekea katika nchi ya Kana. Wale wote wanakutakia vibaya, batebishi njoo Farao ashikuye na plan mzuri pa maisha ya watoto wa Israeli. Sekome wewe na mimi, kuna kwa watu wanakuwa na maplan mbaya njoo ya maisha yako, njoo ya maisha yangu. Lakini shikana kwambie, kama vile simenti ilipita tulisema, asema wamilele Mungu alikuwa na uwezo ya kuokoa Danieli ava atupiwe katika shimo la wasimba. Lakini Mungu aliotorize Danieli wamtupie katika shimo la wasimba njoo ya utukufu yake kwa nini ionekane wakati Danieli atatoka katika shimo la wasimba. Sekome taifa ya Israeli, Mungu alikuwa capable, alikuwa na uwezo ya kusema ya kuwaokoa, kuondosha na kuwapitisha katika njia mfupi. Lakini aliotorize wende njia mrefu na berikute mbele ya Mer Rouge na Farao afate nyuma. Njoo ya utukufu ya Mungu ionekane kwa maisha ya taifa ya Israeli. Na njoo ya kusema Baegyptien wasema ya kusema kwa kweli Israeli iko na Mungu mzima. Na njoo ya kusema masema ya mlele Mungu itimizike kwa upande wa watoto wa Israeli. Sekome na Danieli na yeye ni njoo ya masemo ya Mungu itimizike kwa upande wake. Ndio kwa maana Biblia inaanza kusema wakati Danieli alimtoa katika shimo la wasimba, asema mfalme Nebukadnezar aliautorize ule wote aliakize Danieli kumchukua na familia yake kumtupia katika shimo la wasimba. Na Biblia inaanza kutuambia wakati hao watu walitupiwa katika shimo la wasimba, asema kukweka uzima, asema walikufa. Sekome na taifa ya Israeli, Farao asikupenda kwa taifa ya Israeli juu ya profit fulani alikuwa nayo katika maisha ya watoto wa Israeli. Sekome na wewe na mimi, kuna kwa watu wengine wanakuwa na profit kwa maisha yao, wanakuwa na profit kwa maisha yao, wanakuwa na progression juu ya maisha yako, wanakuwa na progression juu ya maisha yao. Lakini shikani kuambia kusema enough is enough. Kila kitu kinakuwa na wakati. Acha Mungu ashimame kwa upande wako, kwa upande wangu. Asema wewe na mimi tukale kimya, tuone vile wamlele Mungu atafanya miujiza, ataokoa maisha yetu. Asema tukale kimya, tuangalie vile wamlele Mungu atatukombania. Haiko wakati ya kujistifia hapa. Haiko wakati ya kujistifie. Acha wamlele Mungu ajistifie maisha yako. Acha wamlele Mungu akukombanie. Acha wamlele Mungu akushindie. Acha wamlele Mungu akoe maisha yako mikono ya watu wabaya. Wale wote wanasimama kontra maisha yako. Acha wamlele Mungu afunge vinywa ya watu wako. Acha wamlele Mungu akufanye ukwe kimbilimbili ya moto, ukwe intouchable. Acha wamlele Mungu
afanye maneno makubwa kwa maisha yako. Acha masema wa milele Mungu itimizike kwa maisha yako. Asema bale mnebaona amtebaona tena. Bale banateswa maisha yako miaka mingi, au tebaona tena. Hawatakuwa tena uwezo ya kuteswa na kusurubisha maisha yako, kwa sababu unakuwa intouchable, kwa sababu wa milele Mungu alifanya kazi kwa maisha yako. Kumbuka kazi Yesu Kristo alifanya kwa msalaba ni njuu ya alikutoa wewe na mimi tulikuwa wapotevu, ni njuu ya kutuweka tukue huru, tukue wenye kufungiwa mikono ya shetani. Hauko tena mtumwa wa mwovu shetani, unakuwa mtumwa wa milele Mungu.